সকল কে হ্যালো এভরিওয়ান, গুড ইভিনিং টু অল অফ ইউ। তো আজকে আমরা হিন্দি বাংলা দুটো ভাষাতে এখানে আলোচনা করব। তাড়াতাড়ি করে একটা বিষয় বুঝিয়ে দিই, আলোচনা করি, যেহেতু আমাদেরকে লাগছে এগুলো বিষয়ে। তার আমাদের এক্সামের সময়ও খুব কম, কারোর জন্য 26 দিন, কারোর জন্য 30 दिन। तो शुरू করছি। আজকে আমরা হিন্দি বাংলায় দুটোতেই বলছি। आज भी हम हिंदी बेंगोली दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं, सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। डू नॉट स्किप दिस वीडियो एंड press or click or hit the bell icon so that you never miss an updates. Stay connected with SP Literature, keep learning, keep watching SP Literature. So today's topic is GATE 2026 paper 1 syllabus analysis. Paper 1, very important information is here, so do not miss this video. तो पहले हम हिंदी में बोलते हैं, फिर बंगाली में। आज के আমরা প্রথমে হিন্দিতে বলি, তারপর বাংলায়। आप लोगों को ये सिलेबस को पहले जानना बहुत ज़रूरी है। ये पहले भी थे, लास्ट 2021 से जब गेट एग्ज़ाम हो रहे हैं तब से लेकर आज तक 2025 तक भी थे। आज 2026 में एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। आज भी मैं यही कहूँगी, और ज़्यादा मैं हर साल जो चेंजेस आते हैं या फिर जैसे भी रहते हैं, मैं हर साल 5 साल से कोशिश मतलब मैं जब 2026 से वीडियो बना रहे 2 साल से कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अपडेटेड सिलेबस दूँ, जो कि मैंने 2021 से लेकर 2025 तक की शेयर की थी मेरी 2 सालों की जर्नी में। तो मुझे आप लोगों को ये कहनी है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, आप सिलेबस को नहीं जानते हो, आप सिलेबस को अच्छे से नहीं एनालिसिस किए हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए काबिल हो भी या नहीं। तो सिलेबस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। पेपर 1 गेट 2026 टुडे इज़ 11th of January। जनरल एप्टीट्यूड GA। आप लोगों को एग्जाम हॉल में जाके पेपर 1 में पहले सेक्शन में GA जो है वो देखने को मिलेंगे। कॉमन फॉर ऑल पेपर्स मीन्स इट इज़ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, HSS इन शॉर्ट। ओके। वर्बल एबिलिटी की कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे? इंग्लिश ग्रामर रहेंगे, जहाँ पे आपको एक सेंटेंस मेकिंग देंगे, जहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक वर्ड्स रहेंगे, वो आपको ठीक करनी पड़ेगी। सेंटेंस कंप्लीशन मीन्स कि आपको वो सेंटेंस जो रहेंगे उसको आधा अधूरा रहेंगे, उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। एनालॉजीज आप लोगों को पता है, एनालॉजीज वर्ड ग्रुप्स, मतलब कुछ शब्द के द्वारा एनालॉजी रहेंगे, उसको आपको फाइंड करके सही आंसर निकालनी होगी। इंस्ट्रक्शंस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। क्रिटिकल रीजनिंग, आप अगर आपके क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, चाहे इंग्लिश ग्रामर सेंटेंस मेकिंग हो, चाहे कोई अदर्स क्वेश्चन हो। तो क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग तो आपको ऑलवेज चाहिए। नेक्स्ट इज योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। व्हेन आप लोग देख रहे हो कि क्वांटिटेटिव मीन्स इट इज नॉट क्वालिटी, इट इज क्वांटिटेटिव, इट इज न्यूमेरिकल मीन्स इन नंबर्स, इन संख्या में आपको दिखे जाएंगे। न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन आपको दिखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल एस्टिमेशन, न्यूमेरिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन। UGC नीट एग्जाम की तरह 5 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के। अगर कोई DI आ जाते हैं तो आपको एक वो DI में जो टेबल रहेंगे, इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, डेटा इंटरप्रेट रहेंगे, वो एक ही होंगे, क्वेश्चन एक ही रहेंगे। संभावना ज़्यादा है, एक टेबल से 2 क्वेश्चन पूछे जाने की भी संभावना बहुत कम है। नेक्स्ट एनालॉजिकल एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल, क्या जो संख्या से हम जो कैलकुलेट करते हैं वैसे थोड़ी बहुत तो नेट से अलग होंगे ही। एनालिटिकल एप्टीट्यूड, लॉजिक, पैटर्न रिकॉग्निशन, सीक्वेंस फॉर्मुलेशन। आप लोगों को जो भी दिया जाएगा वहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज उसको ठीक ठाक से प्रिपेयर करनी होगी, मतलब रेडी करनी होगी। जो भी गिवन होंगे, जो भी प्रोवाइडेड होंगे, उसको आपको सिक्वेंशियल वे में सजाना है ठीक ठाक से। स्पेशल एप्टीट्यूड मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स, स्पेशल विजुअलाइजेशन। मतलब आप लोग, मैं इस यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगी WB सेट एग्जाम के, क्योंकि जब आप WB सेट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखोगे और UGC नीट एग्जाम के या फिर अदर्स स्टेट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखोगे, तो हमने हमेशा देखा है UGC नीट में वो विजुअल शेप वगैरह वहाँ से नहीं चाहते हैं, जो कि हम वेन डायग्राम, लॉजिकल रीजनिंग में यूज़ कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आप WB सेट के लास्ट 5-10 साल के क्वेश्चन पेपर को उठाओगे तो आपको ज़रूर ऐसा एक शेप दिखने को मिलेंगे जहाँ पे ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर कंबाइंड करके दिए होंगे और आपको नंबर्स पूछे जाएंगे। तो उसी तरीके की सेम टू सेम नहीं, क्योंकि सेट वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी रहता है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स एंड स्पेशल विजुअलाइजेशन है, ये थोड़ी सी ट्रिकी है, जो कि गेट है, जो कि गेट मीन्स ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग
तौर पे थोड़ी सोचा जाते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे क्वेश्चन बनाते हैं, और साथ में यूजीसी नेट की तरह इंग्लिश को भी लेकर आए हैं गेट ने, तो कुछ सोच समझ कर ही लेकर आए हैं। लेकिन जैसे यूजीसी नेट में 10 यूनिट है, यहाँ पे कुछ यूनिट है, कुछ टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जानी है पेपर 1 के लिए, जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत मार्क्स तो उठानी पड़ेगी, अदरवाइज क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे अच्छी स्कोर करनी है, तो आपको तीनों हिस्सों में एकदम बिल्कुल अच्छे से ध्यान देनी पड़ेगी। नंबर 1 इज जीए जनरल एप्टीट्यूड, नंबर 2 इज नाउ आई एम गोइंग टू explain it. Okay, so next one is XH is our code of HSS डिपार्टमेंट है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के जो डिपार्टमेंट के जो कोड है सब्जेक्ट कोड गेट एग्जाम के, दैट इज XH. ओके, B1 इज व्हाट? B1 इज आवर सेकेंड सेक्शन ऑफ पेपर 1 जनरल पेपर, रीजनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन कंपल्सरी. दीज आर कंपल्सरी क्वेश्चंस फॉर ऑल means totally 6 subjects are there in HSS department right now for GATE examination. So now what is number 1? Reasoning, logical reasoning, analytical reasoning, pattern recognition, sequence formulation, critical reasoning. Logical reasoning এর মতো থাকবে, রিজিক্যাল রিজনিंग के टाइप के रहेंगे, सॉरी कि मैं बंगाली को बीच में लेकर आई। एनालिटिकल रीजनिंग आपको जैसे पता है, पैटर्न रिकॉग्निशन, सीक्वेंस फॉर्मुलेशन, क्रिटिकल रीजनिंग, ये सारे तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए, लेकिन इस टॉपिक में ज़्यादा चाहिए। कॉम्प्रीहेंशन, वर्बल डिडक्शन, इंस्ट्रक्शंस, क्रिटिकल रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड मैथ कंसेप्ट, कॉम्प्रीहेंशन। ओके, सो ये सारी चीज़ें मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ 1-2 वर्ड इधर उधर भी होते हैं, तो मैं हमेशा आप लोगों को अवेयर करवाती हूँ मेरी वीडियोस के द्वारा, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये पहली सीरी है जो सिलेबस, इसके बगैर आप नहीं जा सकते, और इसके बगैर आप अच्छे खासे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाओगे। तो इसके बाद क्या है? लिंग्विस्टिक्स, इंट्रो, बेसिक फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, IPA, सप्रेजमेंटल स्ट्रेस इंटोनेशन, मीन्स कि जो लिंग्विस्टिक्स में हम इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग, तो ये ज़्यादा फोनेटिक्स जो हम सेंस, टोन, फीलिंग एंड इंटेंशन, ये तो अलग बात है, लेकिन हाँ इसके के साथ भी जुड़ित है। तो फोनेटिक्स जो है, हम जो प्रोनाउंसिएशन हम क्या करते हैं, ये लिंग्विस्टिक के पार्ट है बेसिकली, यहाँ से थोड़ी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट, चूज 1, C1 to C6. C1 is for subject code. These are not optional, these are main paper. Your main paper is this. C1 is code is for economics, C2 for English, C3 for linguistics, C4 for philosophy, C5 for psychology, C6 for sociology. So these are the syllabus. तो हर एक लोगों को अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में पता है। जैसे हम इंग्लिश से डील करते हैं, तो एसबी लिटरेचर पे क्या क्या है, एसबी लिटरेचर के पुराने वीडियो में जाइए, एसबी लिटरेचर के पुराने वीडियो देखिए, 1 साल के 2 साल के पहले वाला, वो बहुत काम आएंगे। पेपर 2 तो ऑलरेडी इंग्लिश गिवन है, पेपर 1 की भी कुछ चीज़ें हैं, 2-4 जो भी वीडियो मिलेंगे बहुत हेल्पफुल होंगे। और हमने जो प्रॉमिस की थी कि मैं पेपर 1 पढ़ाने वाली हूँ इस 1 महीने, साथ में पेपर 2 तो है ही, लेकिन अगर मैं आपको सिलेबस के साथ ही इंट्रोड्यूस ना करवाऊँ नए तरीके से, क्योंकि एग्जाम भी तो नए तरीके से होने जा रहा है, मीन्स कि 2026 के लिए होने जा रहा है, IIT गुवाहाटी कंडक्ट करवाने जा रहे हैं। हालांकि हर साल कोई ना कोई IITs कंडक्ट करवाते हैं एग्जाम, ऐसे बेंगलुरु इज ऑल्सो देयर, बट क्वेश्चन तो हाँ डिफिकल्ट, इजी, मॉडरेट तो होते ही हैं। तो ये सारे बेसिक है, आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो दैट इज़ द मेन थिंग। सो दिस इज़ आवर टुडेज क्लास, एंड अभी मुझे ये सारी चीज़ें बंगाली में कहनी है। आप लोगों का काम क्या है? आप लोगों का काम है, आपका मदर टंग बंगाली हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी हो, और आप गेट एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको जो भी यहाँ पे जितने सारे वर्ड्स हैं, इस जो भी वर्ड्स के आपके बंगाली मीनिंग, हिंदी, इंग्लिश मीनिंग पता नहीं है, मदर टंग में पता नहीं, उसको सर्च करो, उसको क्लैरिफाई करो, उस एक एक वर्ड को पकड़ो और सिलेबस को समझो और आगे बढ़ो, क्योंकि एक एक वर्ड बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। क्योंकि जितना सूख्य तरीके से, जितना केयरनेस के साथ आप लोग सिलेबस को पकड़ोगे, उतना ही आपका, जब आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, थ्योरी पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, तो आपको उतना ज़्यादा आसानी होंगे। ठीक है, सो बिफोर दैट please do like, comment, share and subscribe to SB Literature. Hit or click or press the bell icon so that you never miss an updates, and stay connected with SB Literature. Keep watching, keep learning, stay tuned with SB Literature. God bless you all. Take care. शिवरात्रि सभी को। धन्यवाद। आने वाले टाइम में बहुत कुछ आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो আমরা এখন বাংলায় বলতে যাচ্ছি।
তো বিষয় হচ্ছে যে গেট 2026 আমরা আলোচনা করব, আমি কথা দিয়েছি যে আমরা পেপার 1 নিয়ে আলোচনা করব। গতকাল আমরা স্ট্র্যাটেজির ভিডিও বানালাম, কারণ 1 মাস আগে একটা স্ট্র্যাটেজি দেওয়া ঠিক আছে, ওই 2 দিন পর পর স্ট্র্যাটেজি ভিডিও বানাবো, এটা কোথাও না কোথাও ইনজাস্টিস। তো একটা আমি 1 মাস আগে দিয়ে দিলাম, সেটাকে করে তোমরা নিজেদের মতো মডিফাই করে পড়ো। এখন বিষয় হচ্ছে যে আমি বলেছি পেপার 1 শুরু করব, তো পেপার 1 একবারে দুম করে তো ঝাঁপ দিতে পারি না। 2021 থেকে গেট এক্সাম হচ্ছে এবং আমি 2 বছর ধরে ভিডিও বানাচ্ছি। তো 2 বছরে আমি কিন্তু 5 বছরের বিষয়বস্তু শেয়ার করে রেখেছি, যাতে যারা নতুন এবং যারা পুরনো এবং যারা আসছে এবং যারা কম মানে কেউ কিছুই জানে না, কেউ পুরোটা জানে, কেউ আধা জানে, সব ধরনের ক্যান্ডিডেট, সব ধরনের মানুষজনের জন্য যেন সুবিধা হয়, তার জন্য আমি সেইভাবে ভিডিও বানিয়ে থাকি। তো এসবি লিটারেচারে আগেই কিন্তু ইউজিসি নেটের যে পেপার 2 সেটাই গেট, সেট, নেট সবার জন্য হেল্প হবে। আর গেটের পেপার 1 নিয়েও কিন্তু আগের 2 বছর আগের, 1 বছর 1.5 বছর আগে ভিডিও বানানো আছে, এরকম নয় যে নেই। যে 2-1টা ভিডিও বানানো আছে সেটাও কিন্তু খুব কাজের ভিডিও, সেগুলো কিন্তু অবশ্যই হেল্প করবে। তো আমরা এখানে সিলেবাসের প্রত্যেকটা শব্দকে যদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে না বুঝতে পারি, তাহলে অবশ্যই আমরা কিন্তু পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, পরীক্ষার বিষয়বস্তু বুঝতে পারবো না, ভালো মতো পারফর্ম করতে পারবো না। তার জন্য কী করতে হবে, প্রতি বছর নতুনত্ব না এলেও কিছু তো, যেমন কোনোবার এবার আইআইটি গুয়াহাটি এক্সাম কন্ডাক্ট করাবে, অন্যান্যবার অন্যান্য আইআইটি করিয়েছেন, কিন্তু এই লাস্ট 5 বছরে কি প্রতি বছরই কোয়েশ্চেনের প্যাটার্ন সেম ছিল? না, কখনোই নয়। কোনোবার ইজি, কোনোবার মডারেট, কোনোবার ডিফিকাল্ট ছিল। তো এইবার কি হবে আমরা জানি না, কিন্তু আমাদেরকে সব ধরনের প্রিপারেশন রাখতে হবে। সব ধরনের প্রিপারেশনের বেসিক বা গোড়া কি, সেটা হলো এই সিলেবাস, ঠিক আছে, যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে। তো এখানে কি বলা হচ্ছে, ভার্বাল অ্যাবিলিটি বলতে কীরকম, আমরা মানে মুখে মুখে যে একটা আমাদের দক্ষতা, সেটা কীরকম? ইংলিশ গ্রামার, আমাদের ইংরেজি গ্রামারের নলেজ থাকতে হবে, সেন্টেন্স কমপ্লিশন, শূন্যস্থান থাকবে, পূরণ করতে হবে, অ্যানালজি, ওয়ার্ড গ্রুপস, ওয়ার্ড শব্দ, মানে যেমন আমরা নেটেও কিছুটা এরকম পেয়ে থাকি, ইনস্ট্রাকশনস দেওয়া থাকবে, ক্রিটিক্যাল রিজনিং, আমাদের ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, ক্রিটিক্যাল রিজনিং আমাদের প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের দরকার, ওয়েদার ইট ইজ কোয়ান্টিটেটিভ ওয়ার কোয়ালিটেটিভ or any other, okay? So quantitative aptitude কি, কোয়ান্টিটেটিভ কথাটার সাথেই যুক্ত নাম্বার, সংখ্যা, নিউমেরিক্যাল কম্পিউটেশন, নিউমেরিক্যাল এস্টিমেশন, নিউমেরিক্যাল রিজনিং, ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন। সেটে যেমন আমরা WB সেট বা আদার্স সেট এক্সামে কখনো দেখি 2টো ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন চেয়েছে, কখনো 5টা, কিন্তু আবার নেট এক্সামে 5টাই টেবিল চার্ট, মানে 5টা প্রশ্নই দেখতে পাই একটা টেবিল চার্টে, DI, এক্সকিউজ মি। আবার গেট এক্সামে আমরা একটা টেবিলের ইনস্ট্রাকশন দিয়ে একটাই ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন দেখতে পারি যদি আসে। তো এটা সম্ভাবনা প্রবল, কিন্তু আমাদের প্র্যাকটিস তো করতেই হবে। নেক্সট, অ্যানালিটিক্যাল অ্যাপটিটিউড, লজিক, প্যাটার্ন, রেকগনিশন, সিকোয়েন্স, ফর্মুলেশন। মানে এখানে কি আমাদেরকে না কিছু দেওয়া থাকলে ওপর সিকোয়েন্স ওয়াইজ সাজাতে হবে। তারপর থাকছে স্পেশাল অ্যাপটিটিউড, ট্রান্সফরমেশন অফ শেপস, স্পেশাল ভিজুয়ালাইজেশন। ওয়েস্ট বেঙ্গল সেট এক্সামে তোমরা দেখে থাকবে লাস্ট 5-10 বছরের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিলে যে একটা বৃত্ত, একটা আয়তক্ষেত্র, একটা বর্গক্ষেত্র, একটা ত্রিভুজ, এদের সবারকে দিয়ে একটা দেওয়া থেকে সংখ্যা থেকে বলা হয় কে কোনটায় বিলং করছে না। তো এত সুন্দর ইজি থাকবে না, কারণ সেটেরটা খুব মজাদার এবং সহজ, কিন্তু নেটের ক্ষেত্রে এরকমটা আসে না, কিন্তু গেটের ক্ষেত্রে আসে, কিন্তু সেটা একটু, যেহেতু গ্র্যাজুয়েট অ্যাপটিটিউডিস্ট ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, পরীক্ষাটার নাম মাথায় রাখতে হবে আমাদের, গ্র্যাজুয়েট লেভেলের এক্সাম নিচ্ছে, কিন্তু সেট মানে মেইন এক্সামিনার যারা, তা কিন্তু টেকনিক্যাল লাইনের, যদিও ওখানে হিউম্যানিটিজ সোশ্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট আছে অবশ্যই, তো সেখানে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং যে লেভেল ওই ধরনের না গেলেও হালকা হালকা একটু কিঞ্চিত ওই দিকে যায়, যেটা আমাদের সাধারণ ইউজিসি নেট সেটের থেকে একটু ডিফারেন্ট, কিন্তু অতটাও কঠিন ভাবার কিছু নেই, প্র্যাকটিস করলে সব সহজ। নাম্বার 2 কি থাকছে পেপার 1 এর মধ্যে? XH ইজ আওয়ার কোড অফ HSS ডিপার্টমেন্ট, হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সের ডিপার্টমেন্টের সাবজেক্ট হলো XH, ওকে, XH আর শর্ট ফর্ম HSS, হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স। B1 রিজনিং অ্যান্ড কম্প্রিহেনশন কম্পালসরি, এটা সবার জন্য কম্পালসরি, কাদের জন্য? HSS ডিপার্টমেন্টের সবার জন্য। রিজনিং কি থাকছে? লজিক্যাল রিজনিং, অ্যানালিটিক্যাল রিজনিং, প্যাটার্ন রিকগনিশন, সিকোয়েন্স ফর্মুলেশন, ক্রিটিক্যাল রিজনিং। লজিক্যাল রিজনিং আমরা কিন্তু পড়েছি, অ্যানালিটিক্যাল, প্যাটার্ন রিকগনিশন, সিকোয়েন্স ফর্মুলেশন, ক্রিটিক্যাল রিজনিং, তো এখানে না সিকোয়েন্সটা খুব চাওয়া হয়। আর কোয়েশ্চেনের প্যাটার্নটা ইচ অ্যান্ড এভরিথিং আমার 2 বছর আগের হোয়াট ইজ গেট এক্সাম বলে 2বার ভিডিও বানানো আছে, একটা 2 বছর আগের আর একটা বছরখানেক আগের, সেই দুটো ভিডিও কিন্তু খুব হেল্প করবে একদম স্কোর, মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন থেকে, কাট অফ থেকে, তারপরে এক্সামটা সম্পর্কে বেসিক সব কিছু ক্লিয়ার করবে। তোমরা বা আপনারা ওখান থেকে দেখে নিতে পারেন এসবি লিটারেচার চ্যানেল পেজে কি বা ইউটিউবে সার্চ করে যে হোয়াট ইজ গেট এক্সাম ফ্রম এসবি লিটারেচার।
এইভাবে লিখলেই কিন্তু পেয়ে যাবেন ভিডিও বা যাবে। কম্প্রিহেনশন, ভার্বাল ডিডাকশন, ইনস্ট্রাকশনস, ক্রিটিক্যাল রিজনিং, বেসিক সায়েন্স অ্যান্ড ম্যাথ কনসেপ্টস। তারপর লিঙ্গুইস্টিক্স কি, বেসিক ফোনেটিক্স, ফোনোলজি, আইপিএ, সাপ্রেজমেন্টালস, স্ট্রেস ইন্টোনেশন, মানে হচ্ছে ওই যে উচ্চারণ নিয়ে আমরা যে মানে মেইনলি লিঙ্গুইস্টিক্স যেটা যে উচ্চারণ সংক্রান্ত সব ভাষার শব্দের উচ্চারণ সংক্রান্ত যে পড়াশোনাগুলো আমরা করি, আওয়াজ উচ্চারণ সংক্রান্ত, সেটাকে আমরা লিঙ্গুইস্টিক্সের মধ্যে ফেলছি এবং অনেক ভাগ আছে। তো সেটা এক একটা প্রশ্ন থাকতে পারে, থাকে। অপশনাল সাবজেক্ট চুজ ওয়ান, C1 to C6। অপশনাল সাবজেক্ট এটা নয়, এটা মেইন সাবজেক্ট আমাদের। এটা যে কোনো একটা আমাদের নিতে পারি, অনেকে দুটো পেপারের জন্য এক্সাম দিতে পারে, সেটা আলাদা বিষয়, আগের ভিডিওতে আলোচনা করা আছে যখন ফর্ম ফিল রিলেটেড কথা হয়েছে। আর অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে আমি পরবর্তীতে জানাবো, कारण एखोनो एडमिट कार्ड आसनी। हम गेट एग्जाम के एडमिट कार्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर बताएंगे, अभी तक नहीं आया है। सो आप लोग प्रिपरेशन जारी रखिए, डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग ओके विच यू नीड। C1 is for economics, C2 English, C3 linguistics, C4 philosophy, C5 psychology, C6 sociology। এগুলো সাবজেক্টের কোড, মানে কোন কোন সাবজেক্টের কী কী কোড, এই হলো বিষয়বস্তু। তো এখন আমাদের কি করতে হবে, এখন ইংলিশ যার যেটা সাবজেক্ট বা যার যেটা সাবজেক্ট সে ততটা দক্ষ কম বেশি আছে, তো আমাদের নিজের সাবজেক্ট নিজেকে প্রিপারেশন মানে প্রস্তুতি করতেই হবে। তার সাথে পেপার ওয়ানটাকে, তো যে কোনো পরীক্ষায় পেপার ওয়ান পেপার টু দুটোকে ইকুয়াল ইম্পর্টেন্স দিতে হবে, যেহেতু গেট এক্সামে নেগেটিভ মার্কিং আছে, একটু বাড়তি সতর্কতা তো আমাদের রাখতেই হচ্ছে। আর কম্পিটিশন ইজ অলওয়েজ দেয়ার, কম্পিটিশন সবখানেই আছে, সেট, নেট, গেট, আদার্স যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে কম্পিটিশন ইজ মাস্ট। সো এইভাবে নিজেদের প্রস্তুতি নিতে হবে। আজকের মতো এই পর্যন্তই। আগামী দিনে অনেক কিছুই আসছে, পেপার ওয়ান আলোচনা করব, পেপার টু আলোচনা করব, এক্সাম রিলেটেড ইনফরমেশন দেবো, আমরা আরও নতুন কী কী নিয়ে আসতে পারি। আমাদের কোর্স লঞ্চ হতে যাচ্ছে নতুন বছরের জন্য নতুনভাবে, মানে আগামী 27 সালের গেটকে টার্গেট করব, আগামী 26 সালের WB সেট বা আদার্স স্টেট এক্সামকে টার্গেট করছি, বা 26 আরও অন্যান্য বিহার বা আদার্স স্টেট এক্সাম আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা হবে। তার সাথে UGC নেট এক্সাম জুনে আছে, সেটা নিয়ে আলোচনা হবে। মোটামুটি এক্সাম তো হতেই থাকবে সারা বছর জুড়ে। তো আজকে এই পর্যন্ত, শুভরাত্রি, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে যুক্ত হতে হবে, নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে, অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত, উদ্দীপিত করতে হবে, যাতে আমরা আগামী দিনে দুর্দান্তভাবে কাজ করতে পারি এবং উভয়ে একে অপরের হাতে হাত রেখে জীবন এবং জীবিকা দুই ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারি। এই লক্ষ্য আমাদের, একসাথে এগিয়ে যাওয়া। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, सी यू सुन। सभी लोगों के साथ बहुत जल्द मिलेंगे हम, कल अगर पसिबल होंगे तो लाइव में ज़रूर आएंगे। कल के আমরা লাইভে আসতে পারি সন্ধ্যে 7টা বা রাত্রি 9টা এরকম সময়ের মধ্যে, कल हम लाइव में आ सकते हैं और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नमस्ते, धन्यवाद, बहुत जल्द मिलने वाले हैं और बहुत कुछ पढ़ेंगे। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि इन सारी चीज़ों के फ्री में आप फ़ायदा उठा सको। और पेड कोर्स की अवेलेबिलिटी भी है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली तीनों लैंग्वेज में है, आप लोग ले सकते हैं। नेट सेट गेट, ये सारी चीज़ों के लिए आने वाले फ्यूचर में बहुत कुछ ऐड होंगे, लेकिन ये 3 फ़िलहाल अभी है अवेलेबल, आप लोग ले सकते हैं कोर्स, ठीक है। कल हम कोर्स के रिलेटेड बातें करेंगे और एग्ज़ाम्स रिलेटेड भी। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।